Jaksu sakantikon angni channel na simang ni Mix TV garo channel lo niko. Dalu bang na simang deng tamacha interesting video ko ba. Na simang ya video ko pun na skip ko jul yang pun di na simang talpat di masin mangkin. Na simang na video ko detail kiat kin na simang ya video ko ni haudi kapan video ko ni nang tajo ha. Dal ni video di na kyongin. My kind WhatsApp group kulina kataman gen. Uni gaman anga my kai kuligin uni gaman anga sekian gen. Daudi WhatsApp group my ni ban gaman na badi ba group ni gaman badi ba association ni gaman Na.a kulina singacem. Na.a warang ni kita kulina man gen. Bai ba song ni kita cadam berang ni club ni kita kulina man again. Aru je Daudi rokom group rang dongbiya maya ba group wanda ko barang ba group ko create ka emang ba group ni nam gani ni gaman ba nangani rang ko jin mana parakat naman ken maina uarango sakantini mobile number rang ko add ka emang ba na simang banganan changsa kuno type ka emang siem ba na simang watat naman ken unun sakantian nekso na gadaman gen. Na simang video ko nam kencem ude subscribe ka donang pabu jadi ko de angana simang na getal video rang ko raba ho na simang taraken notification ko man so na geta time ko los ka jan jojo anching sikiani video na angai na jok daudi na simang sakantion WhatsApp apps de donggen uni gaman donggenchimoba bana simang badi ba group ko kulina singa ode e group ko na simang e WhatsApp po na simang kulina taman gen arupa ngamanderang ni number ko iano et kaim bana simang ra group ni nangani rang ko wiat na taman gen uni gaman ya ko anga WhatsApp ko klik kating jok niko de ya 3 dot tonga jakar chebak ya ko na simang klik kat po niko de ya new group tonga ne skang ba ya ne new broadcast link be device store message payment setting ya ko nak jawa daudi ya ne group kuliat na singanga ya group ya ko klik kat daudi klik kating jok na simang iya ni je number ko na simang ra naman gen skang para chingbu mengsa number ko emba go kulina man gen ya ko arate mengsa chiko daudi ya ero mark tunga ya ero mark ko na simang jakar chipak ya ero mark ko klik kat pu kating jok ini ko dina simang jeni group kon kulina mingachim na simang iano biming sena nanggen iano my group ko my association ne group ko kulina minga na simang iano sena kata manggen na simang na idea ne kata aja na kita nak sunga dake misukat na simang na idea na kita sanong agin ade na simang je dake bayano group ni bim ko sina man gen tao de na simang mam ko tak nang je ya right chindonga ya no right takat po kit cutting jok tao de jok group jok daudi na simang group ni
description ko on anang kenchimoba de three dot ko kinga three dot do click kar po ne ko de group info kar po ni ko de na simang yachi ye na add group description description ko na simang yano naman gen na simang ni nang nakani kita yano naman gen daw de angan on ne misukat chawa sudah dapat ini ko de na simang group admin ko daw de na kuling ngode na success and group admin do ingin pa na sung may bani kata secretary president ngode na simang na secretary ngode president ni ko pa na group admin da kada man kini no admin ina edit po ni ko din ina da kada man kino ina number na ni add ka gamani ko daudi na simang add participants daudi ye group pun na simang ji mandirang ni phone number rang ko na simang add ka na nangingachim ba group ni kata group member gobarang ko na simang iano click kat naman ken ino click kat nung ba na simang nakina pangaman gen na simang ni save ka gaman number rang ko iano ni ko na simang may bak add kat naman gen yan lagi add kat naman gen ni ko de right cinta kata ba de wan etong ay gino jeng na nang jawa daudi na simang chang gino changja.engama Na.a simang ia video ko ni thai mang ba dakke ni naman git agan gemeng kata na simang ketal mande donggenchimoba na simang ia video angni channel ko subscribe kat pabu jida ko de na simang ba angni video getal upload ka hon tarak ke notification ko man suna kata dalni video di rangsan Nisoenggipa sakantikon mittella